감사합니다. Gracias. 오늘은 여러분이 단어 하나를 가지고 가야 되겠습니다. Hoy ustedes deben de llevarse una palabra. 제 개인적으로는 이 단어를 모를 때는 왜 교회 가야 되는지를 모르겠더라고요. Yo personalmente cuando no conocía esta palabra no sabía bien por qué debía de ir a la iglesia. 전도 그럼 왜 해야 되는데? ¿El evangelismo? ¿Por qué hemos de hacerlo? 교회 부흥시키기 위해서 하는가? ¿Eso es para poder avivar la iglesia 아니 entonces? 또 선교는 왜 나가지? ¿Y por qué vamos a hacer las misiones mundiales? 저는 몰랐댔습니다. Es cuando no conocía esto. 저는 어릴 때부터 교회 다녔습니다. Yo desde niño fui a la iglesia 교회 가야 될 이유도 모르겠더라고요. y tampoco sabía las razones por las que debía de ir a la 이 단어 iglesia. 알고부터 제게 응답 오기 시작했습니다. Pero después de conocer esta palabra, empecé a recibir respuestas. 그 단어가 뭘까요? ¿Cuál será esa palabra? 일단 들어가기 전에 그러면 역사적인 확인부터 좀 해야 Y 되겠습니다. antes de entrar en esto debemos de confirmar evidencias históricas. 왜? 스탈린이라는 사람은요 2,300만 명 죽였어요. Porque podemos ver que, por ejemplo, personas como Stalin mató a más de 20 millones de personas. ¿Por qué es 물론 eso? 정치적 이유가 있겠죠. Por supuesto que tendrá sus razones políticas. 그렇다고 해서 Pero sin embargo, aún, 여기 있는 이 사람을 싹 다 시체로 만들어 놔버리면 그 다음날 어떻게 됩니까? si matamos a todas las personas que están aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar al día siguiente? 히틀러 1,700만 명 죽였어요. Hitler mató a más de 17 millones de personas. 유대인만 600만 명 죽었어요. Y solo judíos eran más de 6 millones los que mató. 여러분 잘 아시다시피 캄보디아에 킬링 필드 알잖아요. 이 폴포트라는 사람 약 200만 명 넘어 죽였어요. También en Camboya, una persona a la cual mató a más de 2 millones de personas. 물론 이유는 있습니다. Por supuesto que ellos tienen sus razones. 그렇다고 해서 어떻게 이런 일이 벌어집니까? Pero sin embargo, ¿cómo puede llegar a pasar esto? 당시 상황으로 좀 들어가 버리면 예수 믿는 사람을 이단 누명 세웠어요. Si entramos en la situación del pasaje de hoy, podemos ver que habían acusado falsamente a 지금은 los que creían en 세우는지 Jesús de ser 말든지 herejes. 그때는 세우면 법으로 정해버리기 때문에 못합니다. Entonces, en estas épocas no es tan grave, pero en aquellas épocas era algo legal, entonces era un problema muy grave. 민주주의 No podían reunirse. 시대니까 막 법으로 정해버리면 못해. Entonces, como no era la época de la democracia, pues si lo 그런데다가 acusaban por la ley no podían 이걸 hacer nada. 만약 계속할 경우 사형시켜요. Entonces, si no respetaban estas leyes, los ejecutaban. 이런 무시무시한 시대가 계속 전달돼 왔단 말이죠. Vemos que eso es lo que pasó a través de la historia. 그런데 교회 안에 또 더보다 더 어려운 시험이 들었어요. Pero sin embargo, en la iglesia hubo un conflicto mucho mayor a todo esto. 여러분 아시다시피 아나니아 삽비라 사건입니다. Como saben bien, es el acontecimiento que hubo con Ananías y 그 Zafira. 뒤에 걸 읽었습니다만 앞에 사건이 있을 거 아니에요. Hemos leído lo que hay después, pero antes de esto hubo un acontecimiento ahí. 아나니아 삽비라가 쉽게 말하면 헌금을 속이고 이러한 그런 사건이 벌어집니다. Simplemente hablando, Ananías y Zafira escondieron las ofrendas y mintieron. 근데 그까진 좋은데 교회 안에 사건이 터진 겁니다. Pues eso estaría bien solamente así, pero es que hubo un acontecimiento grave en la 여러분 iglesia. 아시다시피 거짓말하다가 아나니아가 죽은 거예요. Como saben bien, mintieron y Ananías murió 그 교회에서. en la iglesia. 근데 거짓말 누가 있지 않나 하면은 이제 부부가 같이 자세요. Pero ¿quién hizo esto? Vemos que ese matrimonio juntos se pusieron de acuerdo. 본래 나쁘지 않은데 그걸 경우서 부부가 같이 이제 마음 합쳐가지고 자가 이렇게 했는데 부인도 죽어버려요. Entonces, hay gente que hace cosas así, hay casos así, que se ponen de acuerdo y mienten, y la esposa murió juntamente con él. 안 그래도 어려운데 이런 사건이 교회에 터진 겁니다. Era difícil ya de por sí la situación, pero vino ese acontecimiento en la iglesia. 죽어 장례식을 하니까 두 사람 데리고 온 자식 이 묘를 이렇게 세우고 장례식을 치렀단 말이에요. Entonces traían a esas dos personas que habían fallecido y tenían que hacerles el funeral. 교회 안에 말하자면 큰 시험이 들은 거예요. La iglesia tuvo un grave conflicto por esto. 그런데 놀라운 일이 벌어진 것을. Pero algo sorprendente tomó lugar. 시험이 들 줄 알았는데 교회는 전 교인이 하나님을 경외하는 일이 벌어지고요. Pensaban que iban a tener un conflicto más grave, pero sin embargo, toda la iglesia se puso a adorar a Dios. 오늘 사도의 손으로 능력과 표적 기사가 나타나고. Y vemos hoy cómo a través de las manos de los apóstoles hubieron grandes señales, 그 milagros y 시험 obras. 이후에 Después de ese 그럼 conflicto, 오늘 병든 자가 막 고침을 받고 막 성도들이 일어나기 personas 시작한 거예요. que eran enfermas eran sanadas y muchas personas se levantaron.
이 15절 16절 보니까 병든 자, 귀신 들린 이런 사람 막 나는 역사 일어난 Como en 거예요. el 15 y 16, en el día de hoy, vemos que habían personas enfermas y personas 이렇게 endemoniadas 해서 que 큰 fueron sanadas. 운동을 일으키는 내용이 나왔습니다. Ese es el contenido que vemos en el día de hoy. 자, 이유가 뭘까요? Ahora, ¿cuál es la razón de eso? 베드로가 이 아나니아 삽비라가 죽을 때 거기서 한 말이 나옵니다. Vemos lo que dice Pedro en el momento que Ananías y Zafira 그게 fallecen. 5장 3절이에요. Eso es el capítulo 5, versículo 3. 3절에 뭐라고 되어 있냐면 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 네 마음에 가득하여 이랬습니다. Y el 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses 이 al Espíritu 단어를 Santo? 여러분이 기억해야 됩니다. Deben de recordar esto. 네 마음에 어떻게 사탄이 가득하여 이랬거든요. Está diciendo, ¿por qué llenó tu 세상 corazón 사람들은 Satanás? 알지도 못하는 단어예요. Las personas del mundo no conocen este vocabulario. 예, 이걸 보고 네필림이라고 합니다. A esto se llama Nefilim. 여러분, 네필림이라는 단어를 알아야 돼요. Deben de conocer bien la palabra de Nefilim. 이거 알면 역사가 설명돼지고 모든 게 다 보여요. Y si entienden esto, van a poder entender la historia y van a entender todas las demás 이 cosas 단어 también. 모르는 사람들이 많아요. Hay muchas personas que no conocen esta palabra. 미국에는 사실은 3단체 네필림 단체가 장악을 했어요. Realmente en Estados Unidos las tres organizaciones están dominadas por Nefilim. 뭔 말인지 몰라요. No saben lo que quiere decir esto. 우리 제자 한 명이 이야기하니까 미국의 유명한 교수가 어떻게 알았냐면 Uno de nuestros discípulos dijo esto en Estados Unidos y un profesor famoso dijo, ¿cómo sabes eso? 미국은 사실은 네필림 3단체가 경제 모든 걸 장악하고 있잖아요. Realmente en Estados Unidos Nefilim y las tres organizaciones han conquistado la economía, las finanzas y todo lo demás. 도대체 이 네필림이라면 무슨 말이냐? Pero ¿realmente qué quiere decir esto de Nefilim? 한국말이 아닙니다. 히브리어입니다. No es coreano, es hebreo. 히브리어 나팔이란 단어에서 온 겁니다. Viene de la palabra napal. 예, 나팔 이 말은 하늘에서 위에서 떨어졌다 이렇게 합니다. Y esta palabra significa que ha caído de lo alto. 그 단어가 명사로 바뀌면서 네필림 이렇게 된 겁니다. Esa palabra cambia y es Nefilim. 자, 여러분 좀 귀를 기울여야 돼요. Han de 미국에 entender 사는 esto bien. 분들 귀를 기울여야 돼요. Entonces deben de entender muy 전도 bien 성교 esto. 여러분들 귀를 기울여야 돼요. Hay que poner 이 atentos los oídos a 네필림 이 esto. 말은 위 이제 떨어진 자 이 말이에요. Entonces, quiere decir Nefilim el que ha caído de lo alto. 자, 그러면 성경에 중요한 사건 세 개가 기록되어 있습니다. Entonces, vemos que hay tres acontecimientos muy importantes reflejados en la Biblia. 그 첫 번째가 에덴 동산 사건입니다. El primero de ellos es el acontecimiento del huerto del Edén. 이 사탄이 너 하나님 믿지 마. Entonces, Satanás le dice, no 안 creas en 믿어도 Dios. 돼. No hace falta que creas en Dios. 왜 하나님을 믿느냐? ¿Por qué crees en Dios? 네가 하나님처럼 되는 거야. Pues tú debes de ser 아니 네가 como Dios. 성공하면 되지 왜 하나님을 믿어? Ah, pues tú tienes que tener éxito. ¿Por qué quieres creer en Dios? 이 말의 매력을 느낀 아담 하와가 넘어간 겁니다. Y Adán y Eva, que sintieron un atractivo dentro de esas 그런 줄 palabras, 알았는데 ahí cayeron. Pensaban que 좀 iba a ser así. 했으니까 노아 홍수 사건이 생겼어요. Pero un poco después hubo un diluvio 그때 en la 나온 época de Noé. 단어입니다. Ahí aparece otra palabra. 네필림이 있었다 그 당시에. Estaba Nefilim, dice. 쉽게 말하면 한국말로 풀면 사탄이 사람에게 역사한 걸 말해요. Simplemente hablando, vemos que Satanás obró en esas personas. 능력이 대단하겠죠. Es un gran poder muy importante, ¿verdad? 그러면서 힘을 내 가지고 하나님 필요 없다. 우리끼리 뭐 힘을 합사 한 게 바벨탑 Y 사건이에요. uniendo sus fuerzas, diciendo que no les hacía falta a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron esa torre de papel. 성경의 세 가지 사건. Son los tres acontecimientos de la 이게 Biblia. 네필림 사건입니다. Esos son los acontecimientos de Nefilim. 자, 귀를 기울이세요. Escuchen bien esto. 미국의 3단체 미국 잡고 있잖아요. 미국도 압니다. Estados Unidos está dominada por las tres organizaciones y lo saben. 하나님 믿지 마. Y dicen, no crean en Dios. 뉴 에이지 단체. Es la organización de la nueva era. 대표적 인물 빌 게이츠 중요 회원 아닙니까? Y Bill Gates, que es una persona representativa, es un miembro 그리고 esencial. 또 한 단체가 있어요. También hay otra organización más. Ahora, 밤마다 모여서 아주 고급스러운 접신 운동해요. se reúnen todas las noches y con un nivel muy alto son poseídos por demonios. 프리메이션. Son los francomasones. 미국 대통령 10몇 명 가입돼 있어요. Más de 10 expresidentes de Estados 현재. Unidos están actualmente 그러니까 inscritos. 접신 운동해요. Son poseídos por los 곳곳에 demonios. 회관이 있어요. En diferentes lugares tienen sus 지금. logias. Ahora,
쉽게 말하면 명상 학교도 세웠어. Simplemente hablando, ellos han levantado también 명상 escuelas 대학도 있어요. de meditación trascendental. BTS가 졸업했죠. Y BTS se graduó de ahí 보통 사건 también. 아닙니다. No es cualquier acontecimiento. 죽은 마이클 잭슨 회원입니다. Michael Jackson, que falleció, también era miembro. 그러고 여러분 아시다시피 스티브 잡스 회원입니다. Como saben bien, Steve Jobs 사망했죠. también, aunque falleció, era un miembro 어마어마한 de ellos. 네필림 운동을. Hacen grandes movimientos con Nefilim. 그리고 한 단체는 유대인입니다. Y otra organización más son los 바벨 judíos. 세한 단체가 조인했습니다. Ellos han conquistado esas tres organizaciones ya. 미국의 중요한 돈은 유대인이 갖고 있습니다. Y los lugares más importantes de Estados Unidos los dominan los judíos. 월가 장악하고 있잖아요. Wall Street también lo han dominado los judíos. Ahora mismo. 무시무시한 얘기예요. Es algo de verdad que da miedo. 미국 부인 안 하면 뭐 미국 사람들 다 아시잖아요. Los estadounidenses no pueden ignorarlo porque lo saben en verdad esto. 문제는 이 사탄이 교회 안으로 파고들었다. El problema es que Satanás ha entrado en las iglesias. 교회 별로 없습니다. 파고들어. Y no hay muchas iglesias correctas. 교회 복음 안 전합니다. 복음도 모릅니다. Las iglesias no conocen el evangelio y no lo predican. 뭐 이렇게 많이 부흥되면 야 어마어마하겠구나. 뭐 이 정도지. 뭘 해야 될지도 모르고. Solamente pues piensan, pues si crecemos así habrá un avivamiento y pasará 이 esto. Solamente. 네필림 운동은 지금 전 세계를 장악하고 있습니다. Sin embargo, este movimiento de Nefilim está dominando el mundo entero ahora. 그 사람들 좋게 만들어낸 게 하나 있는데 그게 명상 운동인데 한국까지 파고들었어. Ellos hacen cosas buenas. Es el movimiento de la meditación trascendental. Ha entrado en Corea también ya. 그 명상 운동은 3단체가 만드는 겁니다. 그래서 학교들 공부 잘하는 법 하면서 파고들었잖아요. 지금. Esos movimientos de meditación trascendental lo han hecho las tres organizaciones y hacen movimientos para poder concentrarse bien, estudiar. Y entran en las 이 escuelas con eso. 사탄이 문제는 교회를 파고들어서 지금 이 아나니아 사페를 무너뜨려 버린 거예요. Satanás vemos que entró en la iglesia y derribó por completo a Ananías y Zafira. 이걸 알아낸 겁니다. 초대교회가. 그걸 베드로가 밝힌 겁니다. La iglesia primitiva conocía eso y Pedro lo 사탄이 가득 reveló. 이런 일을 벌렸냐? ¿Cómo puede ser que estés lleno de Satanás? ¿Cómo has hecho 그때 esto? 교인들이 딱 알아듣는. Y la iglesia ahí se dio cuenta de eso. 이 사람들이 세계 복음을 한 겁니다. Ellos evangelizaron el mundo. 그렇다면 오늘 여러분들이 알아야 되는 세 가지. Por eso en el día de hoy hay tres cosas que deben de conocer. 첫째입니다. Primero, 우상 숭배자도 모르는 네피림 운동 알아야 됩니다. han de conocer ese movimiento de Nefilim que ni siquiera los idólatras conocen. 이게 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir esto? 아직도 일본은 이해 못하고 있습니다. Japón aún sigue sin entenderlo. 일본에 있는 사명자들 일본에 얘기해 줘야 됩니다. Los obreros de Japón deben de hablar esto en Japón. 강대국이 생기면 언제든지 우상 신전을 만들어요. Cuando hay grandes potencias mundiales, siempre han hecho grandes ídolos. Siempre. 거기다가 절하라는 겁니다. Y les dicen que adoren a esto. 그게 우상 숭배입니다. Eso es idolatría. 그게 이 사단의 역사거든요. Y eso son las obras de Satanás. 왜 능력 나타나느냐? 네피림 역사에 나. Porque se revela 그렇죠. poder, porque obran las obras de Nefilim. 애국도 그랬습니다. En Egipto también fue así. 로마 그랬습니다. Roma 일본이 también. 그랬습니다. Japón es así. 일본 하지 말라는 거야. Por eso, 성경에 no hagan eso. 우상 숭배하지 말라고. Solamente la Biblia dice que no hay que hacer idolatría. 그는 네피림 운동이 일어나니까. Porque acontece el movimiento como en Nefilim. 성경은 하나님 말씀이잖아요. 하지 말아야 돼요. La palabra de Dios es la Biblia, por eso dice 그래서 que no lo 기독교 hagamos. 단체가 그때 일본 신사 거부한 것이 정치 싸움보다는 신앙에 대한 얘기입니다. Por eso, 우리는 cuando 할 수 없다. Japón dominó Corea, vemos que los cristianos se opusieron a esto, no porque querían oponerse a Japón 지금도 políticamente, sino porque decía la 사람들은요, Biblia que no tenían que hacerlo. 절하러 가고 있습니다. Ahora siguen haciendo esa idolatría. 미안합니다. 일본의 아시아에서 정신병이 제일 많습니다. Perdón por decir esto, pero Japón es el país con más problemas mentales en Asia. Lo saben ya, ¿verdad? 3단체가 장하고 있는 미국, 세계에서 정신병이 제일 많습니다. Estados Unidos, que está dominado por las tres organizaciones, es el país que tiene más problemas 정치인들이 mentales. 부끄러워 말 못하고 있습니다. Los políticos están tan avergonzados que no pueden hablar de esto. Y hay demasiadas personas en la 총살 calle 죽이는 거 tiradas. 몇 년 만에 600몇%. 말할 필요 정신 돌았어. En un solo año hay más de 600 crímenes con armas. Están locos y hacen eso. 그래서 가르쳐주지도 않았는데 독재자만 생기면 우상 신전 만들어서 절시킨다니까요. Nadie les enseña esto, pero se levantan Fíjate. dictadores y ellos hacen templos idólatras para que les adoraran a ellos. 주기철 목사님이 그거 할 수 없다고 한 겁니다. Y el pastor Chugichol 안 돼요. dijo que no podía hacer eso. Eso no lo voy a hacer. Dijo. 모든 목사가 다 해도 나는 안 돼요. Aunque todos los pastores lo hagan, yo no lo voy a 잡혀 hacer. 죽었잖아요. Por eso lo atraparon en la prisión y lo mataron. 에베소 6장 12절에 사단은 눈에 안 보이는 이 사단은 정사와 정치를 잡는단 말이야. 정사와 Es como podemos ver la palabra de Dios en Efesios 6:12. Satanás está invisiblemente dominando
a esos principados, esas potestades, los gobernadores de las 하늘의 tinieblas 악한 영들을. y esas 이렇게 돼 있어요. huestes espirituales de maldad de las 그럼 regiones 지금 celestes. 기도해야 됩니다. 이상한 사람 정사, 권세자 속에 사단이 들어가면 무슨 짓을 할지 몰라. Hay que orar porque no sabemos si en Mucho. esas personas que están dominando el mundo entran los gobernadores de 일반 las 사람들은 tinieblas y las 막 huestes espirituales de maldad. ¿Qué va a pasar? 전쟁이 났다 이렇게 하는데 그렇다고 해서 그런 납니까? 성경은 간단하게 말해요. 그죠? Las personas dicen, no, es que hay una guerra por esto. No es tan simple. La Biblia lo refleja de manera muy clara por qué pasa esto. 예, 자살하는 사람이 형편이 어렵다고 자살합니까? Las personas que se suicidan es porque tienen una situación complicada. No. 성경은 사단에게 잡혀야 된다고 돼 있어요. La Biblia dice claramente que están atrapados por Satanás. Por eso lo hacen. 살인을 의도적으로 하는 사람이 화가 나서 합니까? Los que asesinan a otros es porque se han 이 enfadado y ya 영이 뭔가 está. 잡혀야 하는 거예요. Quieren decir que están atrapados por algo y por eso lo hacen. 이걸 지금 초대교회 하는 겁니다. Es lo que la iglesia primitiva sabía ahora. 우상 숭배하는 사람들은 몰라. Los que hacen idolatría no lo saben. 그래서 증거로 세계를 사로잡던 에집트 무너졌잖아요. Por eso Egipto, que dominó el mundo entero, se derribó. por Babilón. completo. Babilonia. 지금 어딥니까? ¿Dónde es ahora? 이라크 아닙니까? Es Irak o no. 무너졌잖아요. Se ha derribado. 바사 Persia. 어딥니까? ¿Dónde es? 이란 아닙니까? Es Irán ahora. 다 무너졌잖아요. Se ha derribado todo. 하나님께서 약속한 이 말씀은 생명의 말씀이 사람들이 안 믿거든요. Es la palabra de Dios que es la promesa de Dios, pero las personas no creen en esto. 우리나라에도 이승만 대통령 이전만 해도요. 완전 우상국가였어요. También, por ejemplo, en la época cuando el presidente Lee Sung-man era presidente en Corea, era un país 나무에서라고 idólatra. 도래절하고 했어요. Hacían incluso idolatría a los 우리나라입니다. árboles y a las piedras. Era 얼마나 nuestra 뒤떨어져 nación de 있냐. Corea. Íbamos muy por detrás. 유럽이 지하철 다닐 때 우리는 집신 신고 다녔어요. Vemos que en Europa tenían el metro, tenían el tren y nosotros no teníamos ni siquiera 총만 calzado. 들 때 우리는 가마 타고 다니다가 당했단 말이에요. Japón venían con pistolas, nosotros íbamos en carros de madera y venían y nos 다행스럽게 우리나라에 atraparon. 복음이 들어간 겁니다. Pero afortunadamente entró el evangelio en nuestro país. 미안하지만 그 사람들이 교회를 세우고 학교를 세운 거예요. Perdón por decir esto, pero ellos que vinieron levantaron escuelas y hospitales aquí. 아셔야 됩니다. Deben de saber esto bien. 두 번째입니다. Segundo punto. 종교인이 알지 못하는 이 네피림 운동이에요. 종교인이 몰라요. Es un movimiento de Nefilim que los religiosos no conocen 각 bien. 종교가 뭣도 모르고 이 우상숭배하고 막 이렇게 하잖아요. Entonces podemos ver que ellos no conocen esto correctamente y por eso hacen la idolatría. 심지어 유대인이 알지 못했어요. Incluso los judíos mismos no lo conocían bien. 자, 당연히 세상 사람들 알지 못하지만 종교인들이 이게 뭔가 모르고 있는 겁니다. Obviamente las personas del mundo no lo conocen, pero los religiosos no están conociendo bien lo que pasa. 자, 제가요. 이거 지금 수건입니다. Por ejemplo, esto es una toalla. 닦고 뭐 코 닦고 하는 거예요, 이게. Pues me puedo limpiar aquí la nariz, lo que haga falta. 이거를 제가 여러분을 미혹 아닌 미혹을 하려면 이걸 벽에 붙여낼게요. Entonces, para no engañarles, pero decir, por ejemplo, lo pongo en la pared ahí. 당신들이 가서 계속 절하고 돈 내고 절하고 하면은 소원이 풀려. Y si yo les digo, ustedes tienen que venir aquí, pedir sus peticiones, hacer sus rezos, dar unas ofrendas y se 사실이겠어요? cumplirá. 아니겠어요? ¿Será verdad o no eso? 말도 안 소리인데 No tiene lógica. 어느 절에 가면요. 그 단지에다가 내 소원을 적어서 돈하고 같이 반드시 그냥 넣으면 안 되고 돈하고 같이 집어넣으면 소원이 이루어져. Entonces hay un templo budista que dice, tienen que poner sus oraciones y juntamente con dinero, por supuesto que no es la oración solamente, y cuando lo pongan, 거짓말이겠어요. eso se va a cumplir. 사실이겠어요. ¿Será mentira o será 이게 verdad? 문제입니다. 그렇죠? Ese es el problema, ¿es verdad o 어떤 no? 사람은 거짓말. Hay personas que dicen, no, es mentira. Ah, son estafadores. 아무 말도 안 해요. Otros ni siquiera hablan, otros que dicen que es verdad. 근데요. 이 사람들이 가서 막 절을 하니까 뭐가 생기는 거예요. Pero ellos van ahí, hacen idolatría y hay algo que toma lugar ahí. 그걸 보고 사탄의 역사라는 겁니다. A eso se llama la obra de Satanás. Ah, existe. 그리 가는 거예요. Por eso es que siguen yendo. 그러니까 네피림에게 잡히는 거예요. Por eso es que llegan a ser atrapados bajo Nefilim. 눈을 뜨고 전 세계로 한번 우리나라 한번 보세요. Abran los ojos, vean el mundo entero o vean Corea, por ejemplo. 무속인 30만 명입니다, 우리나라. Corea 그렇죠? tiene más de 300.000 adivinos y 종교 brujos. 등록하겠다고 지금 들썩거리고 있어요. Están queriendo inscribirse como una religión también ellos ahora. 귀신 들리니까 시키면 네피림 되니까 우선 힘이 있잖아요. Son poseídos, están bajo Nefilim y tienen poder. Ellos dicen cosas. 뭐 국회의원들 많이 간다는 거 내 되겠나 안 되겠냐. Muchos políticos van diciendo, ah, ¿va a funcionar bien o no?
어느 정도 귀신의 능력을 알아맞추는데 결국은 사단은 속이는 자가 무너지잖아요. Vemos que ellos están poseídos por los demonios en ciertos aspectos, adivinan cosas, pero en resultados que les hacen 세 fracasar. 번째입니다. Tercer punto. 교회도 알지 못하는 이 네피림 운동. Y es el movimiento de Filim que ni 교회도 siquiera la iglesia sabe. 몰라요. No lo sabe ni la 왜 iglesia. 전도해야 되는지도 몰라. Ni siquiera saben por qué han de evangelizar. 왜 기도해야 되는지도 모릅니다. No saben por 뭐 qué han de 때문에 orar. 생명으로 선교합니까? 그것도 몰라요. No saben por qué entregar sus vidas para hacer las 지금 misiones 전 세계 mundiales 보통 tampoco. 문제 아닙니다. No es un pequeño problema en el mundo entero. 5천 종족 가보지도 못하고 아주 신발도 없고 이상한 주문 외우고 살고 있어요. Ni siquiera pueden ir a las 5.000 tribus. Hay lugares que ni siquiera tienen calzado y están incluso 결국 뭡니까? memorizando 네필림. cosas extrañas. El resultado de 그러고 todo esto es que es Nefilim. 그들에게 Están todos 복음을 ahí. 전해줘야 되는 Hay que 거예요. predicarles el evangelio a ellos. 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. Y Jesús dijo esto. 제자들 만나자마자 원하는 자들을 불렀다 그랬어요. Nada más encontrarse con los discípulos dice que llamó a él, a los que él quiso. 나와 함께 불렀다 그랬어요. 예수님 처음 Les llamé para 말씀이에요. estar junto conmigo, es lo que Jesús dijo. 나가서 전도하기 위해서 너희를 불렀다. Les llamé para salir y que puedan evangelizar. 그리고 도저히 말도 안 되는 소리를 했어요. Y dijo algo que no tenía lógica en absoluto. 귀신 내어주는 권세 주기 위해 불렀다 그랬어요. Les llamé para darles la 나 이 autoridad 말 para echar fuera 뭐 demonios. 알아들었어요. Yo no entendí esto al principio. 야, 이 미국 가보니까요. 3단체 회당 만들어 놓고 전부 접신 운동이에요. Al ir a Estados Unidos vi que los francomasones, las tres organizaciones, han hecho sus logias y 미국 están siendo 교회만 poseídos. 몰라. Las iglesias de Estados Unidos son los únicos que no se han 아주 hecho 수준 esto, 높게 해요. porque lo hacen con un nivel muy alto. 그래서 예수님께서 마지막에 하신 말씀이 뭡니까? Por eso Jesús lo último que les dijo que era, 너희는 만민에게 가라. vayan 내 a todas 이름으로 las naciones, 기도해라. oren en mi 병든 자 nombre, 손은즉 나으리라. pondrán sus 내 manos sobre 이름으로 enfermos y 귀신 serán 쫓아내라. sanados, echarán 나 demonios 이게 fuera en mi 뭔 말인지 nombre. 몰랐다니까요. ¿Qué quiere decir esto? No entendía eso yo. 보통 문제가 아니죠. Ese no es un problema simple. 그리고 예수님 말씀해 Y Jesús dijo 내가 esto. 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 권능을 제어할 권세를 주노라. Les doy la potestad para echar serpientes y escorpiones en mi nombre. 오늘 기도 좀 하셔야 됩니다. Hoy deben de orar. 이 언약 붙잡고 이번 주 Tomando este pacto esta semana, Bueno. deben de orar con esto. ¿Por 첫째로 qué? 네피림 후유증 막아야 돼요. ¿Por qué? Porque hay que parar las secuelas 후유증이 de Nefilim. 심각합니다. Son graves las secuelas. 목사님 구다면은 됩니까? 됩니다. 나중에 더 큰 문제와. Pastor, podemos hacer un exorcismo. Lo hacen, pero luego vienen problemas mayores aún. 저 어디 가서 내가 말이죠 막 돌을 닦고 뭐 접신 운동하면 됩니까? 됩니다. 그 뒤에 더 큰 문제. Van ahí, se purifican, hacen cosas, hacen movimientos diferentes, pero vienen problemas mayores después. 신앙생활 잘못하면요 더 큰 문제 와요. Y si hacen la vida de fe incorrectamente, vienen problemas peores aún. 구원받고 하나님 자녀면 되지 이상한 거 하면요 더 큰 문제 와요. Han recibido salvación, son hijos de Dios, se acaba, pero quieren hacer más cosas, por eso vienen problemas. 그 많은 사람들이 영적 세계를 전혀 모르니까. Es que hay muchas personas que no conocen el mundo espiritual, solamente saben el qué comer y ya está. 이 싸움을 여러분 해야 되는 겁니다. Ustedes deben de hacer 그래서 esta 전도 batalla. 선교란 만났어요. Por eso es que nos da las misiones y el 더 중요한 evangelismo, 건 뭡니까? que es más importante aún. 여러분이 정말로 성경에 원하는 게 뭐냐? 이걸 해야 되는 거예요. ¿Qué es lo que de verdad desea la Biblia? Es lo que deben de hacer. 예수님께서 화를 내신 적이 있습니다. Jesús hubo una vez que se enfureció. 아니 그 선한 목자 그리스도께서 막 폭언을 하고 화를 낸 적이 있다니까요. Ese buen pastor, Cristo, se enfureció grandemente una vez. 아시지 어딘지? Saben bien dónde es esto, ¿verdad? 지금 무너지고 없는 예루살렘 성전입니다. Es el templo de Jerusalén que ahora se ha derribado y ya no 거기 와서 está. 예수님 화를 내면서 이 성전은 없어질 거라고 그랬어요. Jesús vino ahí, se enfureció tanto que dijo que ya desaparecería por completo. 없어졌습니다. Desapareció. 막강한 중세교회가 찾으려 했지만 못 찾았습니다. La gran iglesia de la Edad Media quiso buscarlo, pero no lo pudo encontrar. 지금도 못 찾고 있습니다. Siguen sin haberlo encontrado 거기 aún. 예수님이 화를 낸 게 세 가지가 있어요. Hay tres cosas por las cuales Jesús se enfureció grandemente con 첫째, ellos. 아이들의 뜰 너희들이 장사하고 있구나. Primero, es que estaban vendiendo en el atrio de los 전 niños. 세계 다민족의 뜰에 장사하고 있구나. Estaban vendiendo en el atrio de todo el mundo, los 치유하는 gentiles. 기도의 뜰에 장사하고 있구나. Y en el atrio de la oración estaban 판을 vendiendo 예수님 cosas. 뒤엎었다니까요. Jesús volcó esas mesas. 그거 준비해야 돼요. Hay que preparar eso. 그렇죠. ¿Es así o no? 그리고 이 후유증 병 막아야 됩니다. 심각합니다. Hay que parar las secuelas de estas enfermedades porque es 그래서 grave. 어렵지 않습니다. 지금 미국, 유럽 이런 데 수없이 많은 정신병자가 막 쏟아지는 거죠. Vemos que ahora en Estados Unidos, Europa, en muchos países está creciendo gravemente el número de personas con problemas 대책이 없을 mentales 겁니다. y no tendrán 과학으로 대책이 remedio. 없고 학문, 정치로 대책이 없어요. Con la 경제로 ciencia, la 대책이 없다 이 política, 말이에요. no tienen cosas con las cuales remediar todo eso. Es grave, es muy grave. 아시아에서는 일본 제일 많습니다. En Japón 정신질환자. es donde más hay
personas con problemas 그건 어떤 mentales. 사실이니까. No pueden ignorarlo o rechazarlo porque es real. 어느 정도 Hay 많냐고 demasiados. 그랬더니 조금 남의 나라 얘기해서 미안한데 자기들이 얘기했어요. 한 집에 한 명 있어. Le pregunté, perdón por decir esto de otro país, pero ellos mismos lo han dicho, que como mínimo hay un paciente mental por familia. Los japoneses lo han dicho. 맞다면서. 어떤 집에는 두 사람. Y lo reconocen diciendo, es que hay familias que tienen incluso 2 por familia. 그래 지금은요. 미국에는 총을 갑자기 없앨 수가 없잖아요. 총 들고 정신 돌아온 사람들이요. 막 기분 나쁘게 쏘는 이유 없어 그냥 쏘는 거예요. Estados Unidos, como es legal tener armas, no pueden deshacer eso. Hay personas con problemas mentales y matan a gente sin más. 근래 몇 년 동안에 막 600, 700번 발생했잖아요. 미국 전역에서 막 터지는 거예요. Durante el año pasado hubieron más de 600 crímenes con armas en diferentes regiones y estados. 요즘 길 가다가 차끼리 시비 같으면요. 무조건 아이고 미안합니다. 가서 시비도 정신 돌아오고 쏜다니까 들어와서요. Últimamente hay gente que van conduciendo, les dan un pequeño golpecito, están locos y los matan. Hay que decirles que perdonen y que se vayan y ya está. 오늘 여러분은 기도로 마지막 영적 도전을 해야 되겠습니다. Entonces, en el día de hoy deben de, en oración, tener un desafío 나에게 espiritual. 있는 문제는 뭐냐? ¿Cuál es el problema que yo tengo? 이길 수 있는 열쇠를 주었어요. Nos dio las llaves para 내가 vencer 네게 eso. 천국 열쇠를 주노라. Te doy las llaves del reino de los cielos. 왜 다민족 시대에 딱 빨리 이 열쇠 그들을 살려내야 돼요. Hay que abrir rápidamente la época multicultural y salvarlos. 뭐 요즘 이제 이 정치인들이 우리에게 많이 찾아오시니까 기도해드리지만 부탁은 뭐냐? 일본은 우리보다 한 20년 앞서 다민족 시대 열었어요. Entonces, vienen políticos a nuestra iglesia y oro por ellos, por supuesto, pero les quiero pedir algo. Por ejemplo, Japón hace más de 20 años que abrió las puertas de la multicultura. 우리나라 사람이 일본과 살려고 하지 일본 사람 우리나라 살려고 하지는 않았죠. Entonces, también es una de las razones que los japoneses no venían a Corea a vivir, sino los coreanos querían ir a 우리보다 Japón a vivir. 그래 다민족 정책이 우리보다 몇십 년 앞서요. ¿Por qué? Porque es una nación más desarrollada y tiene un sistema de inmigraciones más avanzado que Corea. 우리나라는 올해 이제 조금 다민족 대한 얘기 나오더라고요. En Corea, ahora este año están empezando a hablar de la multicultura. Originalmente habían bloqueado las puertas. 어차피 세계화로 가야 됩니다. Sea como sea, hay que ir hacia la globalización. 그래서 우리 여기서 지금 많은 다민족들이 와서 이들이 진짜 복음받고 치유받고 기도하고 이렇게 힘 얻어야 되는 Entonces 거예요. tiene que venir la multicultura y de verdad orar por ellos, recibir las fuerzas y que ellos hagan ese movimiento. 오늘 여러분은 간단히 예수 그리스도 이름으로 이 네피림의 흑암을 꺾는 기도가 있게 되기를 주 예수 이름으로 Les 축원합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que de manera simple puedan orar en el nombre de Jesucristo y quebrantar ese 어떤 poder 면에 de 단 한 Nefilim. 번으로도 됩니다. En una sola vez es posible hacerlo. 기도하겠습니다. Oremos. 오늘 말씀을 붙잡는 날이 되게 하옵소서. Sea un día que podamos tomar la palabra en el día de 영적 hoy. 싸움에 승리하는 날이 되게 Sea 하옵소서. un día que podamos tener la 이미 victoria 그리스도 espiritual. 이름으로 승리하는 흑암 근세 꺾는 역사 일어나게 Que 하옵소서. sea un día en que veamos las obras en que ya Cristo que ha quebrantado esa oscuridad, se ha 주 예수 quebrantado la oscuridad 그리스도 en nosotros. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor 아멘. Jesucristo. Amén.